وصل صوتك. عبد الرؤوف طبوبي رئيس الجامعة الأوروبية بتونس. اليوم المعهد العلوم السياسية للجامعة الأوروبية بتونس تنظم الملتقى العلمي في أول مرة في تونس في السيمبوزيوم في les nouvelles tendances méthodes de sondage politique مع خبراء كبار وباحثين من تونس ومن برا. الأول عملنا دونك معناها صارت دي كونفيرونس على الميثود كوانتيتاتيف لي ميثود كاليتاتيف لي نوفيل توندونس في l'échantillage ce qu'on appelle la méthode d'enquête. Ensuite les nouvelles tendances في l'analyse des données ou l'analyse des sondages et في الاخر عملنا un mixte entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives اللي هما مستعمل برشا فيهم في الخارج واللي هما ينجموا يتوافقوا مع بعضهم باش يعطيو معناها جودة كبيرة في استطلاعات الرأي في الشأن السياسي. احنا الهدف نتاع السيمبوزيوم هذا باش معناها عملنا لانونس فيه تاع الكرياسيون دون اوبسيرفاتوار مرصد الآراء العامة والسياسية اللي باش يكون هو سور بيورمون سيانتيفيك واللي هو باش يتماشى خطوات علمية في استطلاعات الرأي السياسية. دونك الهدف نتاعنا لي نوفيل توندونس هذوما يجيبوا حاجات جدد بالطبيعه في تونس مش نستعملوا فيهم خاطر لونكيت اونلاين مش مستعمله في تونس وصافي بارتي دي نوفيل توندونس. بوكو دو ميثود كاليتاتيف اوسي ماناش مستعملين بهم مازلنا والميكس سورتو اللي عملناه في الاخر معناها لو ميلانج انتر ميثود كوانتيتاتيف ميثود كاليتاتيف سي اون بروميير ان تونيزي. دونك بيان سور هذا باش يكون اول كيفاش يقولوها معناها اول مرصد هو الاوبسيرفاتوار نتاعنا باش يخدم علميا في لي ميثود دونكيت داناليز دو سونداج اي بوليتيك. شنو ربما التخصصات اللي باش يخدم عليها؟ خاصه السياسه على خاطر احنا معهد دراسات سياسيه معهد علوم سياسيه. دونك فورسيمون هما لي ميثود كوانتيتاتيف ميثود كاليتاتيف هذوما نتاع لي ميثود دونكيت يدخلوا في الدراسه نتاع الطلبه نتاعنا. دونك الهدف نتاعنا يتطور خاصه في الجامعه في معناها كيفاش يقولوها في لونسينيومون نتاعنا اولا وخاصه مع الطلبه اللي باش يخدموا في الاوبسيرفاتوار هذه وهو متكامل مع التكوين اللي نعملوه في تونس وخاصه عندنا اول ماستر في الجمهوريه التونسيه في لي بوليتيك بوبليك السياسات العامه وهذوما لي ميثود دو كوليكت اي داناليز دي دوني يدخلوا في السياسات العامه اكثر خاصه فهمت. دونك تدخل في الميثود دونسينيومون تاعنا وفي الريشيرش par la suite. Des nouvelles tendances en matière de réalisation d'enquêtes et notamment les enquêtes politiques, les fameux sondages politiques qui intéressent beaucoup, qui sont toujours l'objet de beaucoup d'interrogations, peut-être des fois même de critiques. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine des sondages politiques dans le monde entier, pas seulement en France, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord. Et puis visiblement en ce moment en Tunisie, il y a des initiatives. On a beaucoup parlé aujourd'hui des initiatives de l'Institut d'études politiques de l'Université européenne de Tunis, qui est en train de développer des choses très intéressantes en matière d'observation des sondages politiques. Et donc en matière méthodologique sur les sondages politiques, aujourd'hui des choses importantes se sont passées sur la question du mode d'administration, comment les personnes répondent à un sondage politique. Est-ce qu'ils continuent de répondre avec des méthodes traditionnelles, avec la présence d'un enquêteur en face à face ou en téléphone? Et puis quel est l'intérêt de ces nouvelles méthodes, la fameuse enquête en ligne réalisée par Internet? Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible de le faire dans un pays comme la Tunisie? Voilà des questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Il y a aussi des choses intéressantes qui se passent en matière de convergence, de complémentarité entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. La méthode qualitative, celle des entretiens, mais aussi la méthode qualitative, celle des focus groups, celle des groupes de discussion. Comment aujourd'hui ça rentre en synergie, en complémentarité avec les enquêtes quantitatives. Les phénomènes politiques sont devenus aujourd'hui tellement compliqués, tellement complexes, il faut une pluralité de méthodes pour essayer de les cerner par tous les bords, méthode quantitative, méthode qualitative. Et puis on a aussi parlé aujourd'hui des questions plus techniques, les logiciels. Quels sont les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition, des outils un peu modernes
pour changer des simples outils traditionnels. À l'époque, on réalisait des enquêtes avec un tableur, ou à l'époque, on réalisait des analyses qualitatives en faisant simplement le décompte des mots. Il y a aujourd'hui des nouveaux outils logiciels qui permettent de faire des pas de géant dans la compréhension des choses qui sont tellement compliquées, comment les gens pensent, la politique, la société, l'économie. Voilà tous les problèmes dont on a parlé, toutes les questions, toutes les perspectives d'avenir dont on a parlé aujourd'hui.